ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି 10ଟି ସେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଛି, 500 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଲାଣି। ଆଜି 11 ନମ୍ବର ସେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ପୁଣି 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସଇଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ କେଉଁଠାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? ଅମୃତସରଠାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପୋଲିସ ଲାଠି ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ? କିଏ? ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ। କେଉଁଠାରେ ୱାୟରଲେସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? ନା ମୁମ୍ବାଇଠାରେ। କେଉଁଠାରେ? ମୁମ୍ବାଇଠାରେ। କାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଫଳରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେଲା? କାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଲର୍ଡ ୱାଭେଲଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଫଳରେ। ଲର୍ଡ ୱାଭେଲଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଫଳରେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେବେ କଟକରେ କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କେବେ ପିଲାମାନେ? 1894 ମସିହାରେ। 1894 ମସିହାରେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କଟକଠାରେ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେବେ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ? 1903 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କେତେ ନମ୍ବର ଧାରା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା? କେତେ ଧାରା ଅନୁସାରେ? ନା ଧାରା 289 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟିରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟିରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କେତୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା? କେତୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା? 30ଟି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ 1947 ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ କେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ? ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତଟି ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ହିନ୍ଦୋଳ ଥିଲା ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ପାଟନା ଆଉ କେଉଁଝର କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ତିଗିରିଆ ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହା। କେବେ ମହାକାଶ ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? 1972ରେ। ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଅନୁନ୍ୟ କେତେ ଦିନର କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି? 100 ଦିନର। 1967ରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? 1967ରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? 1967ରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? ନା ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଫକୀରମୋହନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ 1999ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 1999ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେତେ ମସିହାରେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଂଗୃହୀତ ଜମି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା? କେତେ ମସିହାରେ? 1955 ମସିହାରେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମାଛ ଚାଷ କି ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମାଛ ଚାଷ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଓ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ନା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। କେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହେଲା? କେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହେଲା? କେବେ? ନା 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ। 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହେଲା। କେଉଁଟା ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ? କେଉଁଟା ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ? ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା? ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ଡି ହେବ ଆନ୍ସର୍। ଡି ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍, ମାନେ ଆଜମୀର ଆଉ ଭୋପାଳ ଏ ଦୁଇଟା ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? ନା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। କିଏ? ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବେଳେ କ'ଣ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିବା
आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस रहिबा आवश्यक 24 नंबर भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध विरति रेखा को पुनः निर्धारण करने 1972 मसीह क्यों राजीनामा करा जायतिला क्यों राजीनामा करा जायतिला ना सिमला राजीनामा करा जायतिला क्यों दुईटी देश मध्य कोदनकुलाम ठारे दक्षिण एशियार सबुठारु बृहत आणविक शक्ति प्रकल्प निर्माण पर चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला क्यों दुईटी देश मध्य ना रूसिया और भारत तापर ख विभाग भूगोल और अर्थनीति डिस्कसन करवा 25 क्वेश्चन केउंटा गोष्ठीगत संबल श्मशान गोष्ठीगत संबल तापर केउंटा भू समस्यार समाधान अटे केउंटा भू समस्यार समाधान अटे केउंटा ना पुनः वनीकरण सुचिंतित योजना प्रणयन भालुका पहाड़ वृद्धिर संकोचन अरण्य भूमिर संरक्षण तो पे डी हेब आंसर चारोटी जाक सौरशक्ति और वायु डैश संबलर अंतर्गत सौरशक्ति और वायु डैश संबलर अंतर्गत सरंती और अक्षय संबलर अंतर्गत मैग्नोलिया उद्भिदर उच्चता केते मीटर पर्यंत होता है मैग्नोलिया उद्भिदर उच्चता केते मीटर पर्यंत होता है ना 1500 रु 2850 मीटर 1500 रु 2850 मीटर इरावती डॉल्फिन केउं स्थान रे देखा जांती इरावती डॉल्फिन केउं स्थान रे देखा जांती चिलिका ह्रद रे देखा जांती पालामू व्याघ्र प्रकल्प झारखंड सुडान्तुराई व्याघ्र प्रकल्प केउंठारे देखा जाए तमिलनाडु रे देखा जाए तमिलनाडु उत्तर प्रदेश रे कार्बेट केरल रे पेरिवार राजस्थान रे रंथाम्बोर देखा जाए व्याघ्र प्रकल्प केउं मुख्य कारण जो जल संबल उपर अधिक चाप पड़ुछि केउं मुख्य कारण जो जल संबल उपर अधिक चाप पड़ुछि शिल्पानुष्ठान जोगु 23 नंबर केउं जोड़ीटी ठीक गुलकुल पश्चिम हिमालय जैसलमेर खाड़ी बीकानेर टनका भी ठीक अच्छी तमिलनाडु पलारपानी भी ठीक अच्छी पलारपानी ठीक अच्छी तो डीटा ठीक 34 नंबर क्वेश्चन ओडिशा रे केते शतकड़ा क्रोमाइट गच्छित अच्छी ओडिशा रे केते शतकड़ा क्रोमाइट गच्छित अच्छी केते शतकड़ा ना 93 शतकड़ा क्रोमाइट ओडिशा रे गच्छित अच्छी निम्नोक्त केउं तापज विद्युत शक्ति केन्द्रटी हरियाणा रे अच्छी केउं तापज विद्युत केन्द्र ना पानीपत तापज विद्युत केन्द्र हरियाणा रे अच्छी केउंटा सौरशक्ति केन्द्र नुहे मुपांडल सौरशक्ति केन्द्र नुहे केउं राज्य रे सर्वाधिक भूमि चाष पई व्यवहृत होउछि केउं राज्य रे सर्वाधिक भूमि चाष पई व्यवहृत होउछि केउं राज्य रे ना पंजाब रे लोहित विप्लव बिलाती बैगण चाष गोल विप्लव बिलाती आलू चाष धान चाष पई केते वृष्टिपात आवश्यक पड़े ना 100 रु 200 सेमी वृष्टिपात आवश्यक पड़े केउंटा मिलित बा यौथ शिल्प ना मारुति उद्योग झारखंड डेश ठारे स्थापित भारी इंजिन निगम लौह इस्पात शिल्प रे व्यवहृत विशालकाय मेसीन तैयारी करा जाए ना रांची ठारे केउंठारे रांची ठारे 42 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिल्पर सांस्कृतिक कारक नुहे शक्ति शिल्पर सांस्कृतिक कारक नुहे भारत रे समुदाय केतोटी रेलवाई बोर्ड अवस्थित अच्छी ना 18टी अच्छी कुआपथर वृष्टि न होबा पई आजिकाली मेघरे कौन प्रयोग करा जाउछि सिल्वर आयोडीन प्रयोग करा जाउछि वार्तावर्तर केउं अंशरे शांत परिवेश रही थाए वार्तावर्तर केन्द्रीय अंशरे शांत परिवेश रही थाए देश में मोट जातीय आय को से देशर जनसंख्या द्वारा भाग कले कौन निरूपित होता है ना मुंड पिछा आय निरूपित हुए
म्यूचुअल फंड जरिया क्यों मैंने अधिक विनियोग करती म्यूचुअल फंड जरिया कंपानी मालिक मैंने अधिक विनियोग करती खाउटी अधिकार संबंध में क्यों राष्ट्र प्रथम इस्ताहार प्रकाश करथिला क्यों राष्ट्र युक्तराष्ट्र अमेरिका उत्पादन प्रक्रिया रे कौन सृष्टि होता है उत्पादन प्रक्रिया रे आय सृष्टि होता है 50 नंबर क्वेश्चन शुभारंभ भारत प्रारंभिक कार्य योजना रे क्यों योजनाटी अंतर्भुक्त नुहे क्यों योजनाटी संबल अनुप्रस्थान अंतर्भुक्त नुहे तो पिलामाने आज भी 50 क्वेश्चन डिस्कसन सरी जाइए टोटाल 550 क्वेश्चन डिस्कसन आम बर्तमान हो गला देखी नब पे पुणी तुम मैं नेक्स्ट सेटे नहीं आसबि रोचे पे धन्यवाद।